Unit First 1.2 An Encounter of a Special Kind. Tapan Mukherjee. Let's we now introduce about warming up. What do you see in the picture? A little girl and a puppy. A little girl and a puppy. What do you think the girl is trying to do? Fine. The girl is trying to save the puppy from the floods. The girl is showing love for animals and is kindly trying to save it. If you were in the place of that girl, what would you do? If I were in the place of that girl, I would also try to help the puppy to move towards safety. Do you think she will become successfully in her mission? I think that with the courage and determination she has, she will become successful in her mission. Students, match the appropriate headings with the images. First, A image, look at carefully. Image B, look at carefully. Image C, look at carefully. And image D, look at carefully. Match the appropriate heading with the images. Image number A. Image number A. My favorite pastime. My favorite pastime. Image number B. Image number B. Engrossed in my book. Engrossed in my book. Engrossed in my book. Image C. Image C. Look at image C. Our luxuries bungalow. Our luxuries bungalow. And image D. Water commotion. Water commotion. Students, we are going to learn 1.2 An Encounter of Special Kind. The narrator's father was a medical professional working in company in Raniganj in West Bengal. The family was given in Bangalore in corner of the campus.
The officers' club was adjacent to their garden wall, as there were many trees and seasonal vegetables grown in the kitchen garden. There were squirrels, many types of birds, and even a group of langur had become a part of their life. One Saturday afternoon in vacation, and I accident to place after a heavy lunch in his parents and sisters laid down for a nap and settled down with a advantageous story. There was a silence around him except for the chirping of birds. Suddenly he heard street dogs and barking furiously, thinking that dogs might have cornered an unfortunate pig. He neglected it, and but soon the barking became aggressive, and he felt that the noise was moving closer. After rushing to the veranda, he saw a big male langur was curiously biting a baby langur with a wish kill on the roof of the clubhouse. Other langur and the helpless mother were scattered on roofs of nearly buildings. The narrator recalled the custom among animals in groups that a dominant male never allows another male baby or adult to survive within a group. So he took a heavy stick and started throwing stones at the male langur. The unexpected attack and changed the situation made an langur to drop the baby from the sloping roof. The baby appeared to be dead. As the baby started sliding down, the dogs collected to get a good kill and meal. He kept the dogs away and managed to catch the baby langur's tail in in a minute. His family members and some neighbors gathered there. He carried a baby langur to the backyard and laid him in the poultry coop. His baby was scratched and having a bite marks. His father cleaned a wound and stopped bleeding, though the baby was breathing and the breaths were shallow. So slappers of cold water melon stay and sit up. There were tears in the baby's eyes. The narrator offered him a split banana, and the baby took it hesitantly. The narrator realized that the baby's mother was watching him from kitchen room. She sat there quietly, feeling convinced that no harm was being done to her child. Sensing the presence of mother, the baby langur started sobbing and crying when the narrator allowed access to the mother. She came down to pick the baby up in her arm. After observing the baby's injuries, mother held the baby in her bosom and the baby felt comforted. Then the mother looked in narrator's eyes, expressing silent gratitude for saving a child. The narrator was also filled with that emotion of a mother holding a stitchen and child in her lap. Then the talking the baby climbing and to her belly and disappeared the opposite direction of the violent encounter. The brief meeting convinced the narrator that inspires communication and mutual trust in reality. Mother Langur showed that food was not the only means of communication between man and animal, but there could be other means establishing unbound though trust, emotion, and mutual understanding. लेखकाचे वडील वैद्यकीय व्यवसायात होते आणि ते
पश्चिम बंगालमधील राणीगंज येथे एका कंपनीत काम करत होते. त्या आवाराच्या एका कोपऱ्यात त्यांना बंगला दिलेला. त्यांच्या बागेच्या भिंतीला लागून अधिकाऱ्यांसाठी क्लब होता. तेथे भरपूर झाडे असल्याने बागांमध्ये भाजीपाला पिकवला जात असल्याने त्या ठिकाणी खूपशा खारी म्हणजे खारुताई, अनेक प्रकारचे पक्षी, एवढेच नाही तर माकडांची एक टोळीही त्याच्या आयुष्याचा भाग बनले होते. लेखकाची सुट्टी चालू असताना एका शनिवारी दुपारी घटना घडली. भरपेट जेवण झाल्यानंतर लेखकाचे आईवडील आणि बहीण दुपारी वामकुक्षीसाठी आडवे होतात आणि तो एक साहस कथा वाचायला घेतो. पक्ष्यांच्या किलबिलाटाखेरीज सगळीकडे पूर्ण शांतता त्या ठिकाणी पसरलेली असते. तेव्हा लेखकाला खूप काही जाणवतं. अचानक त्याच्या कानावर कुत्र्यांचा जोरजोरात भुंकण्याचा आवाज पडतो. कुत्र्यांनी एखाद्या दुर्दैवी डुकराला घेरले असेल असा विचार करून त्याकडे दुर्लक्ष करतो. पण लवकरच त्याचे भुंकणे आक्रमक बनते आणि तो आवाज जवळपास येतो आहे असे त्याच्या लक्षात येते. तो व्हरांड्यात धावत येतो आणि क्लबच्या छपरावरती एक नर वानर मारण्याच्या इराद्याने माकडाच्या लहान पिलाला चावे घेतो आहे असे त्याच्या लक्षात येते. टोळीने राहणाऱ्या प्राण्यांमधील एक परंपरा लेखकाच्या लक्षात येते की टोळीमधला जो नर नेता असतो तो दुसऱ्या कोणत्याही नर पिलाला किंवा मोठ्या नराला टोळीमध्ये जिवंत राहू देत नाही. त्यामुळे तो एक जड काठी हातात घेतो आणि त्या नर वानराला दगड फेकून मारायला लागतो. बदललेली परिस्थिती आणि अनपेक्षित हल्ला यामुळे त्या उतरत्या छपरावर त्या पिलाला टाकून तो वानर नाहीसा होतो. ते पिल्लू मृत झाल्यासारखे वाटते. जसे ते पिल्लू त्या उतारावरून खाली घरंगळायला लागते तसे कुत्री चांगले शिकार आणि अन्नाच्या आशेने गोळा होतात. हातातील काठीने कुत्र्यांना दूर करत तो त्या पिल्लांची शेपटी पकडण्यात यशस्वी होतो. तोपर्यंत त्याचे कुटुंबीय आणि शेजारी तेथे गोळा होतात. तो त्या पिलाला मागील अंगणात घेऊन जातो आणि त्याला कोंबड्यांच्या खुराड्यात ठेवतो. त्याच्या अंगावर सगळीकडे जखमा आणि चावल्याच्या खुणा असतात. गार पाण्याने हलके मारल्यानंतर ते पिल्लू हालचाल करते आणि उठून बसते. त्या जखमा आणि चाव्यामुळे ते पिल्लू असह्य होते. लेखक त्याला सोललेले केळे देतो आणि पिल्लू धडपडत ते घेते. लेखकाच्या त्या पिलाची आई स्वयंपाकघराच्या छतावरून त्यांच्याकडे लक्ष ठेवून असल्याचे लक्षात येते. तिच्या पिलाला कोणतीही इजा पोहोचली नाही जात याची खात्री झाल्याने शांतपणे तेथे बसून ती जणू राहते. आईची उपस्थिती लक्षात आल्याने ते पिल्लू हुंदके देते, रडायला सुरुवात करते. जेव्हा लेखक त्याच्या आईला येऊ देण्यासाठी मागे सरकतो, ती खाली उतरते आणि त्या पिलाला उचलून घेते. पिलाच्या जखमा पाहिल्यानंतर ती आपल्या पिलाला छातीशी धरते आणि त्या पिलाला दिलासा मिळतो. त्यानंतर ती आई लेखकाच्या डोळ्यांत पाहते आणि तिच्या नजरेतून तिच्या पिलाला वाचविल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते. लेखकालाही एका आईची आपल्या जखमी पिलाला उराशी धरलेल्या एका आईच्या भावना समजतात. नंतर पोटाशी बिलगलेल्या पिलाला घेऊन ती हिंसक हल्ला झालेल्या ठिकाणाच्या विरुद्ध दिशेला निघून जाते. या छोट्या भेटीतून लेखकाला हे जपायचे किंवा जाणवते की वेगवेगळ्या प्रजातीमधला संवाद हा परस्पर विश्वास वास्तव्य आहे. त्या पिलाला आईमुळे हे लक्षात येते की माणूस आणि प्राणी यांच्यात अन्न हाच फक्त संवादाचा दुवा नाही, तर विश्वास, सहानुभूती आणि परस्पर सामंजस्य हे दुहेरी असू शकतात.